Aduna kita'y pagkauhaw ang atong kalag. Adunay pagkauhaw sa presensya sa Ginoo. Mao kana ang tinguha hinungdan nga niya kita karon tungod kay atong gipangita ang presensya sa atong buhi nga Dios. Ang atong pagkauhaw sa presensya sa Dios, ingon pa niya ring David, sama sa usa ka lagsaw, no? Sama sa usa ka yuta nga hupas o nag-uga nga nagkinahanglan og bisbis sa tubig. Uy nga ana po dunta ang atong pagkauhaw. Ato ang pagkauhaw nga mangita ta sa presensya sa Dios. Tungod kay ang presensya sa Dios, anaa kaniya ang tanan, ang hingpit nga kalinaw, ang hingpit nga kalipay. Ang Dios walay pagluban mga kaigsuonan. Nga tong panganduyon niya inigbalik unya sa Ginoo, makauban ug ato siyang makauban unya didto sa iyang himaya, no? Ingon pa diya sa verse 4, pasalamatan ko ikaw samtang buhi pa ug ibayaw ko ang ako mga kamot ngana kanimo samtang magampo ako. Amen. Oh. Dili kita magduha-duha samtang mga dahi kita sa atong buhi nga Dios. Atong ibayaw ang atong kamot, timaan kini nga nagpasalamat kita sa Dios mga kaigsuonan, no? Tungod kay siya lamang ang angayan sa atong mga pagdaig. Siya ang tuburan sa ato ang kinabuhi. Ug sa tanan natong mga gipangandoy, siya lamang ang Diyos ug wala na ilain pa. Siya ang naglig-on kanato panahon sa kalisdanan mga kaigsunan. Ingon siya diha usab matud pa sa iyang pulong diha sa Isaiah 45 verse 5. Ingon pa siya, ako mao ang Ginoo ug wala na ilain pang Diyos. Oh? Gilig-on ko ikaw bisan wala ka nakaila kanako, no? Tanan ta nailhan sa Ginoo mga kaigsuonan. Nakabalo ang Dios kanimo ug kanako. Tungod kay iya kitang pinili ug iya kitang gipakamat tiyan ibabaw sa cross. Hinungdan nakabaton kita og kagawasan ug kaluwasan mga kaigsuonan. Usa walay rason nga dili nato siya daygon mga kaigsuonan. Samtang buhi pa ta aduna pa kitay kusog. Ang atong pangandoy kanunay sa atong kasing-kasing nga madahig ug mapasalamatan nato ang Dios unsa man maabot sa atong kinabuhi. Maayo man o dili, magapasalamat kita sa Dios. Kay kanang tanan adunay siya'y tumong. Amen. Hallelujah. Magampo kita. Hallelujah, Lord. Hallelujah, O God. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong Ama, O God. Lord, sa kanunay, nangandoy kami ginuundya kanimo, Lord God. Lord, sa kanunay, Lord, gihami, Lord, sa imong presensya, Ama. Lord, ikaw nakakita sa among kasing-kasing ug gunahuna, Lord God. Ikaw nasayod, Lord, sa tanan, Ama. Usahay, Ginoon Diyos. Mawadaan kami paglaom tungod, Lord God, sa mga pagsulay nga moabot ka namo. Apa, Lord, salamat sa imong mga promesa, O God, sa imong pulong, Ginoong Diyos, nga naghatag kini kalig-on, Lord. Kabaskog, Lord, sa amo, Ginoong matag-adlaw, Lord, nga pagkinabuhi, Ginoong Diyos, nga sa kanunay, ikaw, Lord, ang among mauna, Ginoo. Lahang kayong salamat, Lord God, nga makabarog kami, taliwala, Lord, sa kakagubot, Ginoong Diyos, sa among palibot. Mga sitwasyon, Ginoong Diyos, na wala na mo dama mga abot. Salamat, Lord, na gitagaan mo kami, Ginoong Diyos, o kanang kusog. Gitagaan mo kami og sugirodad, Ginoong Diyos, pinagi sa imong pulong, Lord God. Salamat kay Ginoong Diyos niya ng tanan, Aman. Og Lord, aniya kami karon, Ginoong Diyos, nagpaubos, Ginoong Diyos. Nangayo kami, Lord, ug kapasayloan, Lord, sa tanan na mo mga kalapasan nga nahimo diya kanimo. Tanan na mo, Lord, tanan na mo nahimo, Lord, na wala mo nimo kahimot, Ginoong Diyos. Tanan, Ginoong Diyos, nga nahimo na mo, Lord, na nakapasakit diya kanimo. Pasaylua kami, Ginoong Diyos. Oh. Lord, andama, Lord, ang among mga kaugalingon, Lord, God. Mahimo kami, Lord, na ngayon, Ginoong Diyos mo dahi, Ginoong Diyos, na kanimo, Ama. Salamat, Lord, sa gayon na imong gihatag ka na mo. Lord, sa among pagsugod karon,
sa among pagkahimuon karon Ginoong Dios nga magadayog pasalamat na kanimo. Mag-aawit niya kanimo, ikaw Ginoo, magpataliwala ka namo. Lipaya mi Lord, pinaagi Lord sa imong tihog, pinaagi Lord sa imong balang espiritu mo ay magalihok sa matagos sa kanamo karon naman. Ikaw Lord, makiguban ka namo. Magadahay kami Lord. Hallelujah, O God. Dawata Ginoong Diyos ang among mga pagdaig, Amahan. Hallelujah, ang saman Lord, ang among maangkon karon Lord. Ikaw lang gid Lord ang mapasidunggan sa tanan. Ikaw lang gid Lord ang mahimaya sa tanan. Ug walay amo Ginoong Dios kundi Lord, ikaw lang gid Lord ang masintro niining tanan aman. Bisan pa man Lord ang pulong Ginoong Dios nga pagkakauno Lord sa among kalag. Man, tungod Ginoo kay mao kini naghatag kusog kanamo. Ikaw Ginoong Dios magadihog Lord God. Salamat Ginoong Dios. Salamat O God. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo. Kini ang among mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Sa imong gugma. Yes, Lord. Hallelujah, O God. Ako, Jesus, sa imong gahom. Dili ko igsapayan, kunway maangkon nga kaptangan, basta maako ka. Jesus, may lain ko nga saligan, igala ka sa kanunay, dili mo ako isalit ko. Atong kantawan pag-usab pun ako Jesus. Ako, Jesus. Yes, Lord. Pun amig, Lord, sa imong gugma, O God. Lord, og sa imong grasya, O God. Hallelujah. Pun ako, Jesus. Sa imong gahom.
ami Ginoong Diyos sa imong gahom, sa imong gugma, Ginoong Diyos. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen. Amen. Ato ipakpak ato mga kamot. Hallelujah. Atong daygon ang ato ang buhi nga Diyos. Tibok tang kusog, tibok tang kasing-kasing, unahuna o kalag, ato siyang daygon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Halinan sama-sama. Amen. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah. Itaas at ikaw ay
kaayo, Ama. Hallelujah. Dalaygon ka, Ginoong Diyos, sa walay katapusan, Lord God. Dahil lang yun mi, Lord, magasimba, mga dahig na kanimo, Ginoong Diyos. Tungod, Lord God, sa imong pagkamaayo, sa matago sa kakinabuhi, Ginoong Diyos. Walay rason, Lord, na dili ka namo pasidunggan. Walay rason, Ginoo, nga dili ka namo awitan. Walay rason, Ginoong Diyos, nga dili namo ibayaw ang imong ngalan, Ginoong Diyos. Simbahon ka namo sa kanuna, Iyaw ka. Halaran ka, Ginoo. Tungod kay balaan ka nga Diyos nga mong gialagaran. Walay sama ka nimo, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka, takos ka sa tanang mga alam. Bayaon ko ang ngalan mo, kalipay kong ibago mo. Pinitikduhan ko, ihalad ko
aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka, O Jesus, akong mao kanimo ra. Hallelujah. O Diyos, ang Ginoo, yes Lord, ang amo makinabuhi Ginoong Diyos, amo kining ihalad ha kinimo Ginoong Diyos. Hallelujah. Inialam lang kanimo, wala na'y lain pa dito. Naman ako'y gihigugma, apan mas labaw. Yes, Lord. Hallelujah. Mas labaw yun ka, Lord. Among gihigugma, Lord. Hallelujah. Aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw yun ka, O Jesus, akong mao kanimo ra. Aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka, bisan pa sa akong pamilya. Aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka, O Jesus, akong mao kanimo ra. Umahawi, hallelujah, Lord. Amo ka, Lord, nagyawit ang Ginoong Diyos.
Diyos, andam kanunay, Lord. Sa pagpaminaw, Ginoong Diyos. Ikaw ang Diyos kanunay, Lord. Andam mo dawat, Lord, sa mga pagdaing. Ikaw ang Diyos. Hari ka sa mga hari, O God. Nalaygon ka, Lord. Nalaygon ka, Ginoong Diyos, sa walay katapusan, Ama. Salamat ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Ginoong Diyos. Salamat sa imong paguban ka na mo, O God. Ulian ka na mo, Lord, sa tanang himaya dungog, mga pagpasalamat. Tanan mo ingon, Amen. Amen. Makahimo na kita sa pagpanglingkod, mga kaisunan. Karon na ba tay baguhan? Medyo hawang atong lingkuranan. Pero salamat kaya nagyapon ang presensya sa atong buhi nga Diyos. May na ba tay baguhan? Kanang karon lang naka-join sa fellowship. Na ba? Dere? Na isa. So, salamat. Hinaan kita bisita. Salamat sa galag. Dere sis, atubangan. Atubang lang sa ilaha. Ato siyang laman noon, mga kaigsunan. Atong gihangyo ang tanan sa pagpamarog, atong i-stretch atong kamot, saya,
ato siyang ampuan. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios sintak na karon sa kabuntagon. Salamat Lord sa kalag nga imong gidala dinhi baon nga imong balay nga lampuanan Lord aron magdaig magimaya kanimo Ginoong Dios. Salamat Lord nga imo siyang gidala diri ug salamat Lord sa kaigsuonan Lord nga magdala kaniya. Ang among mga pag-ampo Lord nga padayon ka Ginoong Dios, pag-amping sa iyang kinabuhi, sa iyang pamilya, sa mahal sa iyang mga sa mahal Lord sa iyang kinabuhi. Kung asa man siya Ginoo, sa man iyang trabaho, ikaw sa kanunay Lord magauban kaniya, ang panalangin mong ibubo kanila Ginoong Dios, oh God. Naot Lord God nga dili lang karon ang una niya nga pag-ani diri Lord kun dili kanang sinugdanan kini Lord sa iya Ginoong pagsimba nga na kanimo diri nga mao nga dapit aman. Salamat Ginoong Dios, amo siyang itugyan kanimo, pinaagi sa pangalan sa Ama, sa Anak, sa Dios Espiritu. Amen. Amen. God bless you sis. Jesus loves you. So kitang tanan himamatay atong awiton nindot paminaon. Ang Kristohanon kung maghigugmaan, di magdinautay, di magdinatanay, di magdinasigan. Bisan may problema, walay kwarta, dili mabalakan. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Nindot paminaw ang Kristohanon kung maghigugmaan, di magdinungtanan, di magdinautay, kundi magdinasigan. Bisan may problema, kung walay kwarta, dili mabalakan. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Amen. Okay, ang panahon akong ihatag sa itong mga announcements. Check. Amen. Mayong buntag sa atong tanan. Praise the Lord. No, sa atong mainiton nga pagdayeg, pagsimba sa atong buhi nga Dios, uban sa kainit sa panahon. No, but salamat sa Ginoo no sa matag usa no og sa iyang presensya gyud no nga yagya tagamtam kanato. So this time no agig pag-congratulate lang pod. No, last time no wala na to napaapilog tindog diri. No nalimtan gyud but amo ang patindogon no bago na to nga sa tarpaulin dia ato ang kauban no especially sa youth no si Hannah May A. Puri nga nag-graduate pod atong last Tuesday mo Han. Tuesday mo no first cluster 1 no nag-graduate atong Tuesday no sa kurso nga Bachelor of Science in Computer Science no so ato siyang pabarugon po no dire sa tubangan ug ato siyang i-congratulate no sa achievement no nga gihatag sa Ginoo diha kaniya alihan no napa ba tay nalimtan nga nag-graduate bag-o lang wala na siguro no sige so ato ang alamanon no si Hannah as we sing the song.
You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Praise the Lord. So manindot ang tanan. No, congratulations, Hannah. No, ato ang stretch atong right hand no kay Hannah and declare blessing upon her. Yes, Father God in heaven, Lord, we come before you and we want to thank you, Lord, for the life of Hannah, Lord. Tinuod o God, ikaw gyud ang Ginoo, Lord, nga faithful siyang kinabuhi, matinud-anon ka, even o God, Lord, ikaw ang Ginoo, Lord, nga so good, Lord, sa matag-usan ng mga kinabuhi, especially sa life ni Hannah, Lord. And Lord, we thank you sa kadaugan nga mong gihatag diha kaniya for all the times, Lord, nga imo siyang gisustain, Lord, especially siyang pag-eskwela. Lord, ikaw gayud, Lord, iyang source of strength, source of wisdom and guidance, O God, Lord. And padayon ka, Lord, magauban diha kaniya, especially, Lord, sa another na pud, Lord, nga chapters yang kinabuhi, especially sa pagpangita og trabaho. Lord, I pray ikaw magagiya diha kaniya, O God, Lord, nga dito gayud nimo siya ibutang, Lord, sa kanang asa man nimo siya, Lord, nga gamiton, O God, Lord, para sa imong gingharian, O God, Lord. And Lord, I pray ikaw, Lord, magauban kay Hannah, uban, Lord, sa imong pabor, uban sa imong grasya, O God, Lord, siyang kinabuhi. That, Lord, matag tao, Lord, nga iyang masugatan, Lord, mag-reflect gayud, Lord, ang imong glory sa iyang kinabuhi, O God. Thank you so much, O God. Ikaw magapanalangin sa tibok pamilya, O God, Lord, nga sa puri nga family. Ikaw po mag-bless diha kanila, O God, Lord. Continue to guide her, protect her, ihatag mga panginahanglan, O God, Lord. O Lord, ikaw ang mulian sa tanang dungog himaya. Pasibag pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Congratulations. Amen. Praise the Lord. Ato ta sa itong mga announcement and updates. No? So announcement, aging announcement, mensel karong hapon, alas 2, dito sa balay nila Sis Nini. Tama, no? Kung sa gini-address ninyo, te? Ha? Indangan. No? So magkita diri man siguro, no, I believe, no, before 1:30 siguro. And then, atong activities, of course, as last Sunday, no, atong gipatindog, atong mga igsuon, si Tata and then si Auntie Mami, no, kay birthday nila atong adlaw, no? And atong graduates pod, no, so karon gipahabol na to si Hannah, praise the Lord ni Ana. Then, last Sunday po di ay, no, Father's Day, no, so nakabalus mi. No, but praise the Lord, no, sa itong celebration, no, gamay nga celebration lang sa itong Father's Day. No, nahurot na ba inyong kape? Nahurot na inyong kape? No, murag hapit na ito mahurot ba? Amen? No, so salamat sa Ginoo. Next. Naglag. Wala na. Sige, technical, na. Okay, so nag-greet. No, praise the Lord po, no, sa nag-awit. Then, of course, salamat, no, sa inyo mga pag-ampo. No, padayon pagyud, no, ang paggiya sa Ginoo, no, sa atong mga padre di pamilya, no, especially sa pagdalag yun sa matag usang nga pamilya. Amen?
Next. Then, of course, membership class. I believe last na nila nga klase. No? Last Sunday. So, wala na sila klase karon. And mag-study na lang para silang exam. No? July 12. No? God bless sa inyong exam. No? Amen. Next. Then, atong Wednesday, nagibutang din ni Pastor din. No, gamay nga Thanksgiving lang yun, celebration no, sa ako ang misis, no, siyang pagka-graduate no, sa iyahang kurso po, MST Physics. No, praise the Lord yun. No, sa iyang pag-sustain, iyang grasya lang yun. Especially yun sa akong misis, no, gisunod po ko niya 7 years in the making po niyang masters actually. No? But praise the Lord no, sa iyahang grasya good. No, ninang tanan. Then ato ang Friday, mo ato ang practice and prayer and meeting. No, so once again, no, ginaawhag yun kitang tanan no, sa atong prayer meeting 7:30 every Friday. No, so mga ato ang musicians, praise the Lord sa atong praise and worship. Next, then sa ato ang prayer meeting. Amen. No, so ubay-ubay kaya pud me no atong last Friday. Amen. Praise the Lord. Then kagahapon ang prayer and fasting no nga gimugna diri sa church. No, salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan. No, nga padayon nga naga-attend nining prayer and fasting. Dako kay smile si Michael. No? Kay magkaon na. Next. Ayaw, idugay lot. Wala na? Okay. Amen? No? So, after ni siya sa prayer and fasting. Then, kagahapon sa gabi or hapon, no? Atong birthday celebration, no? Brother Jaime Antiquesa, no? Belated birthday call. No? Salamat sa Ginoo. Amen? So, bay-bay po, no, mga kaigsunan, no, nga nagadto dito, no, na mga nag-message, si Mama, si Michael, no, sa gingon pa ni Ate Juby, kinamanghuran daw nila angkol, no, si Auntie Diding, ng mga igsuon, even si Kuya Randy, na, si Pastor Floro. No? Amen. Next, so nanganta ni happy birthday, no, unya dihag sa kaon na. So, katutanan ato activities karon nga semana, no, and to God be all the glory. Atong palakpakan ng Ginoo. And this time atong hatag ang higayon no sa magwawali no sa pulong sa atong buhi nga Dios, pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios nga pagkadalon siyang alagad no Sister Marivic R. Osorno. Atong palakpakan ng Ginoo siyang kinabuhi. Maayong buntag kanatong tanan. Amen. No, so praise God no sa lain na pud nga higayon no opportunity gihatag sa Ginoo nga magkatapok kita sa pagsimba sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios. So before anything else no kung ato ang anhon karon gusto lang ko mangumusta no kung ako ang balikan ba no. So we are already in the last week of June, no, June 28. So kung tan-awon nato tung niagi no sa start pa lang sa tuig, no murag ka nang dili pa ta sigurado ba sa ato ang kuan. Malala nako tong na-share nako na message January. So it was all about God is faithful through the seasons. And true enough, daghan nag-seasons na ato ang na-encounter throughout
the first half pa lang no sa tuig na naka-encounter na tawag unsa man na ay dry season, March, April, then ulan, linog, taas nga prices, nagbaba, nagsaka no. But still I believe no we are here because God has faithfully sustained us. Amen, in every season. So karon mangumusta ko sa inyo no. Kumusta po tayo sa unang kalahati ng taon? How are we doing in the first half of the year? Kumusta hon daw nato atong mga katapad? Kumusta? No, kumusta imuhang first half of the year? No, from January to June, okay pa ba? No? Unsa naman ang atong mga nasinati, no? Na experience, no? Kaya pa ba? No? So by God's grace, no, kanang lahi-lahi naman gyud karon sa giingon ko pa lahi-lahi na atong makita sa news no kita mismo naka-experience taas nga presyo ni baba no lahi-lahi siya but amidst the ups and downs I believe no that God's sustaining grace gi-sustain kita sa Ginoo. So sa ato ang pagsagubang pa no sa remaining days, months for this year and even sa atong kinabuhi, I am led no to share something no about kanang finding hope in the Lord. So the title for this morning sermon is Joyful in Hope, Faithful in Prayer. So before anything else, let's come before the presence of God. Let's bow our heads. Let us pray. Father in heaven, O God, we praise and thank you, Lord, for your goodness in our lives. Salamat, Lord, for sustaining us, Lord God, for this year, for the first 6 months, O God, despite, Lord God, sa lahi-lahi nga mga circumstances nga among nasinati, Lord, ikaw gyud faithful, nagasustain ka namo. Nagagiya ka namo, Father, Lord God. Ug karon, Father, Lord God, as we face, Lord God, another semester for this year. Lord God, as we continue to face each day, Lord God, sa mga challenges, Lord God, nga among sagubangon, I pray, Father, Lord God, nga ikaw magahatag ka na mong kadasig. And this morning, Lord, may you remind each one of us, Father, Lord God, that in you we always have hope. That in you, Lord God, dili na mo need, Lord God, nga magpadala sa problema, sa kaluyahon, Father, Lord God, because you have already secured whatever future, Lord God, na imong gi-promise ka namo, Father, Lord God, not just in this world, but even, Lord God, in eternity, Father. I pray, Lord, that you refresh each one of us. I pray that you grant us, Father, receptive hearts, receptive ears for this morning, O God, sa imong word. And I pray, Father, that you bless your word, O God. Dili kini mo labayin kawang, Father, Lord God, na akin ni kahimuan sa mong tagsatag sa kakasing-kasing, kinabuhi, Father, Lord God. Muturok kini, Father, Lord God. Ug kini, Lord God, among baunon sa among pagsagubang, Father, Lord God, sa matag adlaw, Lord, sa among kinabuhi. Thank you, Lord, and all glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' mighty name, amen and amen. So as an introduction, no, again, we live in a broken world full of bad news, hard times, and sudden changes. And these heavy burdens can weigh us down. Sometimes, no, it makes us feel lost. It steals our joy and even the hope that God wants us to have. If we listen to the news, no, karon kanang madunggan nato ba lahi-lahi na atong madunggan makita nato sa TV na gani ko na dili na ko ganahan magtan-aw og TV na uban madunggan ako ana kay imong makita na lang permanente bad news no kung dili sa politika kung dili sa corruption kung dili sa flood control kung dili sa unsa nay nahitabo dito sa taas no na ay mga crime na ay usahay minor pa lang no daghan nag mga incident nga ingon ana so daghan usahay sa sige natong tanaw ana murag malugmok ka ba no? Sagulan pa sa personal nato na mga siguro gi-face karon no or lahi-lahi na mga circumstances sa atong kinabuhi. And sometimes even we as Christians no
usahay makalimot ta ba? Ang ato ang response kay wala na gid ni. Murag ana ba, murag negative, or sometimes we feel hopeless. And sometimes instead of nag-ingon si Lord na we should rejoice in His presence always, mapansin nato wala naman ang joy, no? Joyful pa ba, no? Napa ba ang kalipay? Napa ba ang hope? No? So this morning, mo ni siya no na I don't think I need to siguro as I was searching mag-ano pag mga pictures ba, because makita naman good nato na siya, no? No need to overemphasize sa negativities, no? But for today, no, ang ato ang tunan kinilang, no, the word of the Lord, no, of Paul sa Romans, no, chapter 12 verse 12. Magkuan lang siya diri na verse, no? Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Again, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. In Cebuano version, no, ug tungod kay aduna kitay paglaom nga maayo ang atong umaabot, kinahanglang magmalipayon kita. Antuson nato ang mga kalisod ug magampo kita kanunay. So diri lang, kinilang tatlo. Ato lang ni siyang isa-isahon for this morning. Ang mga verses diri, no, it's just, ang i-share karong morning, mga verses lang siya usually, no, which will remind us of the promises and the encouragement ni Lord para kanatong tanan. So the first topic is about being joyful in hope, which is anchored in our Lord Jesus Christ. In 1 Peter 1:3, it says, no, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sa makita nato diri sa atubangan, no, siguro katupaning gibutangan siya og puti na tela, no. Reminder that our Lord Jesus, wala siya nagpabilin nga patay sa lubnganan. He died on the cross, yes. He was buried, yes. But on the third day, He rose from the grave. He was resurrected. And because of that, ginaingon sa Bible, as an encouragement, we also have that living hope. That not only Jesus will be resurrected, but also those who believe in the Lord Jesus Christ. Natuo ba ta ani? He promised us resurrection. He promised us salvation. Because of what Jesus has done on the cross, we have the hope of salvation, resurrection after death. We have the hope of eternal life. And He has even given us the hope of ultimate victory. If we read our Bible from Genesis to Revelation, especially in Revelation, we could see na ang future, giklaro na sa Ginoo that overall, despite sa mga negativities and despite sa while sa enemy, no, sa mga different niya nga mga kumbaga schemes din sa kalibutan, the Lord is the ultimate victor. Amen? He will reign, He will trample them under His foot. No? So, that alone, no, is a reminder for us that at the end of the day, the Lord Jesus, God Himself, no, has secured whatever future nga ato ang i-face, no? Not just in this world, but even in the world to come, no? Or in eternity. Amen? Amen? Amen. And because of this, we as Christians who believe in the Lord Jesus, we have all the reason to rejoice. That is why Philippians 4:4 says, rejoice in the Lord always. Meaning, not only in good times, but even in bad times. No? Makita nato, even despite, no, sa mga negativities, kaya despite the brokenness of this world, we can still rejoice in our good Lord and Savior. Amen? Amen. We have this another beautiful promise of the Lord, no? Na ato ang kadalasan ginakuptan, especially sa mga nag-eskwela, mag-graduate, no? But
Kini siya, no? Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." This is originally the promise of God during the time of Jeremiah to the people of Israel. Ug iyan ning gi-promise dili sa time nga maayo ang ilang kahimtang. They are about to be exiled from Jerusalem to Babylon. Maadto sila, ma-exile sila. Pero nag-promise siya, in 70 years, you will come back. And kabalo ko, no, sa akong plano sa inyong kinabuhi. My plan is not to harm you. My plan is to give you hope and a future. Despite sa ilang gisagubang, tungod raman pod sa discipline sa Ginoo sa ilahang mga kinabuhi. So, in the same way, kini pod ato ang ginaklaim sa ato ang lives. We who believe in the Lord Jesus, we who are in God, no, we claim na dili lang sa time na to na ay plano ang Ginoo sa Israel, but even kanatong tanan nga nituo kang Jesus. Amen? That God had already has good plan for us in our future. And it is a plan that gives us hope, a plan nga dili para sa atong kalautan or not to harm us. Amen? Amen, no? And because of that, we have hope. Because of that, no, we have hope in the Lord. And our future is secure. That is why, no, part in Psalm 42:11, no, siguro it's sa ang ano man ni sa sons ni Korah, but it could be na sa time siya ni David na during sa mga worshipers lang na iyang gi-share, no. Point dito nagaingon, siguro sa iyang naagian. Why my soul, ingon siya sa iyang kaugalingon ba? Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Sometimes, no, mupuna-puna nato siya, anon sa atong kaugalingon ba, when we are overwhelmed, we feel overwhelmed. Instead of being downcast, instead of being disturbed, no, we should instead put our hope in God and believe, no, that eventually we will be able to overcome, we will be able to praise our Savior and God. Amen? Amen. Replace our, kumbaga, ato ang kaluya, no, with hope in the Lord. Isaiah 40:31, no, ginaingon dira, bisan ang mga batanon, tinuod man gid ni siya, no, dili siya kanang, kumbaga, i-deny pod nato, no, that we could feel weak sometimes, no, ma-feel nato, even gani daw ang mga batanon, maski pagbata pa na sila, no, mga luya, how much more kita na medyo, no, na tama-tamang edad. So, naging mga kaluyahon nga itong ma-feel. Pero nag-ingon ang Ginoo, no, bisan ang mga batanon kapuyan, mga luya ug mga tumba, apan ang mga nagsalig sa Ginoo, makaangkon pag-usab ug kusog. But those who hope in the Lord will renew their strength. Mahisama sila sa naggalupad nga agila, kun managan sila, dili sila kapuyan. Kun manlakaw sila, dili sila maluya. Yes, na ay kaluyahon. But as we put our hope in God, ang atong pagsalig atong ihatag sa Ginoo, He is able to renew our strength. No, na makasorta, no, just like the eagle. This is God's promise. So I believe, ang gusto lang sa Ginoo karon is, syempre, no, we have these negativities in us. Our focus, kung diha lang gyud ta kanunay no mutanaw, atong i-feel atong thoughts no sa negativities, posible mga luya ta. But the good thing is kung atong tutukan ang atong Ginoo, ang atong Savior, ug atong i-take hold atong hope nga nasa iyaha, we can always have the strength to go on. And because of that, we can rejoice in our Lord. Amen. Amen. Now we go to the second one, no. Be joyful in hope, patient in affliction, encouraged by God. No? Patient in affliction. What is affliction? It seems like suffering, trials. No? Si Lord nag-ingon, no, in this world,
you will have tribulations. In this world, na jud tayo ma-face na problem. Because we know that dili pa man gid ni final home. Daghan diri niya napang enemy no dinhi. That is why we will really encounter problems even if naana ta sa Ginoo. Kinsa man diri ang wala naka-encounter og problema. Kanang all is well. No. So we are maybe facing right now afflictions. But God says in His Word, we should be patient as we face afflictions. Now, I will show, kina ko ipakita, no, din ato sa picture atong mga negativities, kay puno na kayo na atong na TV o social media na, but kini atong ipakita. Unsa ni? Tama ba kung makita? Okay, no, so daghanan ni karon dinhi sa ato, tama ba? Tama, kinsa diri ang nakakaon nagdurian sa gawas. No, rambutan silang mga panimalay, no. Daghan nagmarang, daghan na og prutas. So praise the Lord ni ana. I could remember during sa time nga nag-adtog katipunan. Ang mga men nagsurasturya man na sila. No, daddy didto. Nay nag-comment nga taga didto pod na. Napansin niya ba kay nagtanaw sila sa mangustin na medyo nagpasuguday bunga na. Basta daw lagi murag mas stress ang tanom. Later on, ano niya na, mamunga tungod sa kanang sigig kainit. So, gisearch na ko siya, tinud-anay, no, na ginaingon dito na, according to research, both durian and rambutan fruit trees require environmental stress, specifically drought stress. Dili lang tungod sa init, pero kanang wala ba, nang walay ulan-ulan. Sigilag, kanang, dili na siya nagasigig ulan, no? It is a distinct dry period. Kay kung ingon anang ilaha daw ma-face, no, they stop producing new leaves. Instead now leaves ang ilang i-produce, it will trigger them the physiological process of flower bud initiation. So instead of leaves, flower ang ilang i-produce, which will eventually mag-result sa bunga sa ato ang mga fruit trees. No? Lahi-lahi siya o process na iuban nga, dapat pud ngit-ngit. Nakita na ko ang strawberries, ang gusto pud nila kanang dugay, nga kanang murag kilom-kilom lang, ngit-ngit lang, na wala kayo hayag. Munang sila mag-ano din sa cold na place. No? Eh kung mas tapa na siya, posible nga dili pud sila mag-grow. So sa ilahang nga side, na-stress pud na sila. No? Ug nakita nato, di ba, last March and April, grabe gyud, halos whole April, ang kainit sa adlaw, sakit kaayo niya, wagi ulan-ulan. But then, nakita nato, unsa ang resulta. Basta ingon ana gani na, pansin naman nato, basta muinit gani ng summer, March, April, May, naagid na'y prutas, June, July, August, September, no? Makita, tama ba? No, tama. Kay tanawa karon daghan na tag prutas, nakakaon na gani ta. So, parte ang stress sa ilaha. Sa ilahang life gani, no? Sa tanom bago sila namunga. So in the same manner, God is saying in James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. No? Kung isipon nimo nga nung ma-pure joy mani, nga trials mani, no? Nga ma-pure joy pag yun. Tungod kay naa siya part siya ang suffering, part ang trials, no? Matest atong faith, magkaroon tag perseverance, and it will help us to be mature and complete, not lacking anything. Parehas pud sa fruit trees nga nakita nato kaganina. Amen? Amen. So consider it pure joy, no? Whenever we face trials of many kind. Romans 8:18 also says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Na kung naaman tayo na experience dinhi, especially sa tungod sa ato ang pagsunod sa Ginoo, tungod sa ato ang pag-take hold sa faith nga nadiha kaniya, no? That, kung sa mga suffering na it is not worth comparing sa glory nga yang giandam para kanato, no?
in the world to come. Amen? Amen. That is why Romans 5:3-5 also says, no, not only so, but we also glory in our sufferings. Nanapod, no? Joy in trials, glory in sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given us. Amen? Amen. No, so parte dahil na siya, no, kung pwede pa lang, Lord, wala na lang untay trials. Lord, wala na lang untay sufferings. But kitang tanan, nasayod ta, dili po ta mag-grow kung puro hayahay lang. Diba? Makapansin na to, mas mag-grow ta in character if we already overcome or naka-face ta og challenges and trials. Manang niya, if we are facing affliction, just be patient. No? And entrust our life situation to the Lord. Hebrews 12:11 also says, no discipline seems pleasant at that time, but painful. Sometimes po, usahay parte ang mga trials, no, kay basin na they need i-discipline sa atua. So no discipline seems pleasant. Siyempre, kung i-discipline na ta, sakit man gid na siya, no? However, later on, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So that's part of life. That's part of our growth, no, personal, even spiritual. Muna nag-ingon po sa 1 Peter 4:19, unang Pedro 4:19, busa kamo nga nagaantos karon tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios. So ba sinaa kanato ni no, ako in accordance sa will sa Ginoo, no? Tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios, alang kaninyo padayon kamo sa pagbuhat og maayo. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios nga nagbuhat kaninyo kay dili gayud kamo niya pasagdan. Amen? Amen. So this is an encouragement, no, whenever we face trials, all that we need to do is to continue in doing what is good, what is right, and entrust ourselves, no, to our Creator. Itugyan na to itong kaugalingon kaniya kay nag-promise siya, dili ta niya pasagdan. Amen? Amen. Inay mo katapat, dili ka pasagdan sa Ginoo. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen? Amen. So let us not become weary in doing good. Ingon pa sa Galatians 6:9, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So just be patient, continue, no, in the faith, no. And kini ang last, no, sa be joyful in hope, patient in affliction. The last one is faithful in prayer. So it didn't end na imuha lang na, no, sige, be joyful in hope, patient in affliction. Napagid siya sa last, no, nga reminder, be faithful in prayer. This is the fuel sa atong Christian walk. In Philippians 4:6-7, very, 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 no, common verse, it says there, do not be anxious about anything, but in every situation, no, ingon siya, every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayua hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan pinaagi sa pagampo nga may pagpasalamat. And because of that, if we do that, no, He will grant us peace amid sa kung unsa man atong gina-face, no, and He will guard our hearts and minds in Christ Jesus. So instead of being anxious, instead na mabalaka, instead of worrying, no, ang dapat daw natong buhaton is to pray. To pray in every situation. To present to God our prayer requests so that we will have peace. Amen? Amen.
Now, yesterday, as we have prayer and fasting, si Pastor, iyang gi-share na word is about Habakkuk chapter 3, verse 2. It was the time pod nga, same gihapon no, about i-deal sa Ginoo ang Israel. Na, tungod sa ilahang dili maayo. No? And kining 3 verse chapter 2, naay ano diri, naay ka ng prayer si Habakkuk. No? Kining nga version diri sa ako, nag-ingon siya dito, O Lord, I have heard thy speech and was afraid, O Lord. Revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known in wrath, remember mercy. Murag, kumbaga, even despite sa mga negativities, Lord, nakita na ako, even sa old pa no nga, or nabalaan, siguro natudlo na sa ilaha before no nga, unsa gid kaayo, unsa kagamhanan ang Ginoo. And ang gusto ni ang desire ni Habakkuk, Lord, ipakita pud gihapon karon, revive thy work in the midst of the years. Nagpray siya og revival na Lord, ipakita kung unsa ka naglihok kaniadto, ipakita ang imuhang paglihok karon. Nagpray siya og revival. Now, nagaingon din hino na after to siya nasturya ni pastor no, about sa prayer, about how important prayer is, na-quote dito nga naingon niya kagahapon. Ingon siya, revival should start in the church. Kay, syempre, di ba, nag-desire tag-revival sa atong nation, nag-desire tag-revival sa community, but first and foremost, kung walay revival, even sa mga believers alone, no? Nindot kaya tong kanta kaganina, no? It talks about our love for God. Mahal na mahal kita, Panginoon, kailan may hindi kita ipagpapalit. Are we sure? No? I hope na ato jud na level sa ato ang kasing-kasing, dili lang sa isa. I believe makita nimo ang congruence sa kanta ni Ate Ilablab na Lablab ba? Ate Nining no na ano na kanang mo gid ang iyang tema from the start. Mapansin ninyo no? Na kanang sa atong do naman ako'y hinigugma apan mas labaw gyud ka o di ba? Parehas siya. Ato gid ang tema niya from the start. Maybe somehow no, that is the desire of her heart and she wants us to lead in declaring our love for God. But as we sing that song, an honest evaluation of our hearts, of our thoughts, of our lives, naa ba ang full na paghigugma nato sa Ginoo? Or we are hesitant because sometimes, somehow, no, we know na, kulang man, Lord, no? Na ay ipagpapalit, sure, bagyod, no? Hindi ipagpapalit, no? So that is a question. Now, if kana sa ato as diri sa church, we know na napay kulang, and we want to change what is outside, what is in the government, or what is in the community, we should start in ourselves. No? That we ask the Lord to fill us, we pray to the Lord to really revive us first so that even our nations could be revived. Nakita na ako karon gani kanang maski sa barangay kay nabalhin man min sa LGU naman karon. Nagsugod sa barangay miski dira na anay mga ginagmay nga dili maayong mahitabo. No? Nya kanang maanad tag dili ta mo boto kung halimbawa kaming rabang election karon November no, dili ta mo boto kung dili ta tagaan, di ba? Nya masige tagreklamo. No? So it will start in us. And even especially in prayer. Ingon dito, a prayerless church can never see revival. Prayerless church can never see revival. Ginako siya sa ano kay murag nag-ano sa ako ang niingon although pas ra to niya nadyo siya diri no. But a prayerful church can save the world. Wala na ako na quote kung kinsa tong ang naingon ni pastor but mo ni siya ang essence sa importance sa prayer, especially sa church.
No, a prayerless church can never see revival, but a prayerful church can save the world. We want our world, our country, our community to be saved, no, sa mga lahi-lahi na nga panghitabo karon, no, lahi-lahi naman gyud siya. We need to pray all the more. We need to be faithful in prayer. Ingnay mong katapad, let us be faithful in prayer. No, by God's grace, let us be faithful in prayer. We always have, I believe, no, natay time gyud maka-pray if we just want, no. Natay time to do social media, much more prayer, and even sa word. Let's be faithful in prayer. Amen? Amen. So do we want to be a prayerful church or a prayerless church? So our actions will answer this question. So 1 Timothy 2:1-4, no, kini balik-baliko na po ni siya reminder na part sa tong prayer, no, there should be petitions. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, even for kings and all those in authority. Again, reminder na po, no, sa ato. Di lang sa inyo ha, I'm not just saying this sa inyo kay kuan gyud, no. Even sa ako, I personally kanang murag natudluan pod, no, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Amen? And let's include in our prayers, of course, we pray for our personal needs. We pray for our personal spiritual walk with the Lord. We pray for our family. But we should not forget also to pray for those who are in authority. Amen? Yeah, that is encouraged by God. 2 Chronicles 7:14, again, no? If my people who are called by my name will humble themselves and pray. If we seek kanang healing sa ato ang nasod Pilipinas, no, even sa sitwasyon sa siguro sa youth karon, no, sa mga minors karon, sa ato ang palibot karon, no, sa atong country karon, no, we are to humble first and foremost before the Lord and pray, seek His face, turn from our wicked ways, then He will hear from heaven. He will forgive our sin and heal their land. Amen? Amen. Balik-balik na gini nga ako ano, so wala pa man. So pray all the more, no, humble all the more. No. Let's do it. Kita ang mangunaan, especially that we are in the church. Amen? So also James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other. We are also to pray, no, for each other, especially with our fellow believers, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So don't think na wala lang na siya, no, nga kung mag-pray ko, di ko sure, no, kung tubagon or dili, no. We see answers. We hear different testimonies nga nag-pray and gitubag sa Ginoo. Because our God, ingon ganit, na may kwento na sa mga bata, no niya, na about man sa kwento na kanabitong, diba, if your son asks you for a fish, will you give him stone, no? Or bread? Will you give him stone instead? Mutanong ko si Gia, what do you think, Gia? No, he will give me ano daw, bread. Kaya nag-ask man siya og bread, no? Di nganong stone man daw ang ihatag. So which is, di ba, ana pod sa Ginoo? If we ask the Lord, if that is good for us, no, why would he withheld that? But ingon siya, until now, you have not asked. That is why siguro wala ta naka-receive. Ask and you will receive and your joy will be complete. So I hope na sa atong kinabuhi pod sa matag adlaw, we'll really spend time in prayer. So, in totality, no, again, as we face more pa no, sa challenges in the sa year, or even sa pagkinabuhi nato sa matag adlaw, bauno nato, kini, dili lamang kini, no, daghan pa kaayo kung tanawon ninyo verses lamang gito sa tanan, no. It's all in the Bible. We have all God's promises and warnings and encouragement in the Bible, so we really need to read
the Word of God, no? So again, kini lang siya, simple reminder. Let us be joyful in hope, our hope anchored in the Lord Jesus. Let us be patient in affliction. And by God's grace, let's be faithful in prayer. Amen? Amen. Romans 15:13, and this is our prayer, no? May the God of hope fill us with all joy and peace as we trust in Him, so that we may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So I hope, no, as we continue each day, our God of hope will fill us with all joy and peace. Amen? Amen. So to God be all the glory. May I request everyone to please stand. Dito, Mike. So, sa ato ang katapad, no, sa left, sa right, as we come before God, let us thank God, no, for all His precious promises and for all the assurance, no, nga atong naangkon, security diha kay Jesus. Let's thank Him and let's also include in prayer, no, ang naa sa atong left, sa atong right, no, even as we pray, no, sa unsa ang ano sa Ginoo sa tong ang kasing-kasing, especially even for our community, our country. So let's all come before the Lord in prayer. Let's thank Him for all His goodness. Let's thank Him for the hope that we have in Him, not just in this world, but even in eternity. Let's thank Him for His grace. Let's thank Him for the promise, assurance of victory. Let's thank Him for His goodness. Let's thank the Lord. Let's also include in prayers those sa ato ang left, sa ato ang right, na masustain ta, no, until the day that we will meet the Lord Jesus. Father in heaven, O God, salamat, Lord, for reminding us, O God, sa kadaugan nga imo nang giandam para kanamo. Salamat, Lord, because you have already secured our future. That, Lord, you are a God who is a good God, na, Lord, ang imong plan for our future is not a future to harm us, but a future, Lord God, filled with hope, a future that is secured, O God. Thank you that through our Lord Jesus Christ, we have the assurance of salvation. That, Lord, we have been redeemed, Lord God, from darkness, O God, into light. That, Lord, we have the assurance of eternal life. That, Lord, we have the assurance of resurrection from the dead. That, Lord, we have the assurance of victory even over the plans of the enemy. And, Lord, forgive us that sometimes, Father, Lord God, instead nga sa imuming mga good promises mag-focus, O God, mas ma-focus, mas ma-magnify na mo, Lord God, ang mga dili maayong butang dinhi sa kalibutan. And even our hearts, O God, nga kung dili man completely devoted diha kanimo, Lord, we ask for your forgiveness. We ask for your cleansing. And Lord, it is our prayer, O God, bring first and foremost revival in our lives, in our hearts, O God, in our families, in this church, O God, in your churches, O God. Lord, nakita nimo, Father, Lord God, ang tagsa-tagsa nga kinabuhi, tagsa-tagsa nga kasing-kasing, Father, Lord God, walay matago kanimo, Father, Lord. Kung halayo naman ang among kasing-kasing kanimo, Father, I pray, Lord, you help us, Father, Lord God, to return, Lord God, in sweet fellowship with you, Lord. And I pray, God, that as we continue to seek you, Lord God, as we continue, Lord God, to live, Lord God, seeking your face, Lord God, mas all the more, Father, Lord, makita ang imong kahayag sa among mga kinabuhi, Father, Lord God. And that will even cause us, Father, Lord God, nga mahimo ming instrument, Lord, sa kabag-uhan, Lord God, even sa among sosyedad, Father, Lord God.
I pray, Lord, ikaw pud ang madayon magalihok, Father Lord God, sa among community. Nakita ni mo, Lord, unsa naka-worse ang sitwasyon, dili lamang sa Pilipinas, but even sa other countries, Lord. But we pray, God, for our country. Lord, nakita ni mo, Father Lord God, ang talamak na corruption. Nakita ni mo, Father Lord God, ang mga kriminalidad, Father Lord God. Nakita ni mo, Father Lord God, ang mga dili maayong panghitabo, Lord. But nasayod kami and we take hold and we believe, oh God, that even despite of these, oh God, you are still a God who is in control. And Lord, we pray, just like the prayer of Habakkuk, that Lord, as you have shown your power in the past, natunga nimo ang Red Sea, Lord God, daghan og nabungkag ang walls of Jericho, Father Lord God. You are the same, Lord God, faithful, powerful God, oh God, who is able, Lord God, to do even more than we could ever ask or imagine. Lord God, our nation is not far from your reach, oh God. We pray, Lord, that every day, Lord God, you continue, Lord God, to work, Father, Lord God, even sa sistema sa mong panggobyerno, Father, Lord God. We pray, Lord God, nga ikaw, Lord, mag-designate, Father, Lord God, og tao, Father, Lord God, nga tinud-anay nga naipagsik kanimo, og tabangi pud kami, Lord, mahimo kami, Lord God, nga instrumento, Father, Lord God, aron ang uban, Lord, makaila kanimo, magkabaton, oh God, og kahadlok, Lord God, sa pagbuhat sa dautan, Father, Lord God. I pray, Lord, magatabang ka kanamo, Father. On our own, Lord God, we are powerless. But with you, Father, Lord God, we can do all things, Lord God. Nothing is impossible. Lord God, we pray, Lord, tabangi pud kami that in this last of the last days, Father, Lord God, sa daghan sa destruction karon, Father, Lord God, dili namo, Lord God, kawangon ang time, Lord, nga mong spend sa pag-pray, sa magpag-meditate sa imong mga pulong, Father, Lord God. And Lord, maging faithful kami, Lord God. Diha pud kanimo, Lord God. Aron, Lord, padayon kami, Father, Lord God, nga dili, Lord God, masway, Lord, unsa man ang problema nga mong atubangon, Father, Lord God. Salamat, Lord, sa imuhang reminder. Salamat, Lord God, sa imong kaayo, Lord. Baluno namo, God, ang imuhang mga pulong, Father, Lord God. And we believe, Lord, that as we face each day, as we continue to seek you, Lord God, we will overcome with you, Father, Lord God. Thank you, Lord, for the assurance of victory, and even, Lord God, sa matag usa nga kinabuhi nga nadinhi karon, Lord, kinsa man ang naay personal na mga, Father, Lord God, struggles, Father, Lord, ikaw nasayod ni ining tanan, ikaw maghatag, Father, Lord God, og relief, Father, Lord, ikaw maghatag, Lord God, og refreshment, Father, Lord God, og encouragement, Lord, nga ikaw magauban, og Lord, i-show sa matag usa ka kinabuhi, Lord God, that you are a living God, you are alive, you hear, you are able to work, Lord God, in any circumstance, Lord God, nga naami karon, Father, Lord God. Thank you, Lord, for all your goodness and faithfulness. Lord God, even, Lord, sa kini nga church, sa mga plano pa sa unahan, Lord God, ikaw pa dayon magalid. Ikaw mas sentro, Lord, ni ini nga church, even sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi, Father. And Lord, all glory, honor, adoration, and thanksgiving belongs to you alone. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. Ang salamat sa pulong sa Diyos. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa iyong pulong. Padayon namin Ginoong Diyos. Magunit sa paglaom Ginoong Diyos sa magihatagan. Dahil lang yun, mi Lord, sa pag-ampo diya kanimo ang sama, Lord, ang maabot ka ng aman. Hallelujah. When the Night is long, shadows fall, your hope within sustain us all. and Every trial we will stand, held by the power of your hand. be joyful in hope, patience in Trusting in Jesus again and
shines through the darkest night. We stand in faith, unshaken sure. Your promises forever endure. We tremble in hope, patience in pain, trusting in Jesus again and again. Faithful in prayer, amen. We lift up our voice in every season. We will rejoice in every storm. Though joy or strife, we'll trust you, Lord, with all your might. Yes, Lord. Hallelujah, oh God. We will trust you, Lord, with all our might, Father God. Salamat, Ginoong Diyos, karon nga kabuntagon. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa kadaugan niya, namong naangkon, Ginoo. Inintana namong ampingan, pagbalik kanimo. Banan akong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.